আগো রমণী মণি জেমা আচ্ছা জেমা তুমি কাহার রমণী মণি জেমা জেমা তুমি কাহার রমণী মণি জেমা আগো মা সপুট নাসারে গো আচ্ছা সুনা নথপরে এ ঝিও কোন বুঝিল কিছু নাই এমা কবি গণপতি ভট্টঙ্গর অতি সুন্দর কাব্য রস পঞ্চক কবি কোন কহিলে বুঝিল কোন কহিলে এমা তোমার সপুট নাসা হ্যাঁ সপুট বলে কোন জানিছ কোন তোমার নাকটা সরু সারু এমা হ্যাঁ কবি কেମିତି গোটে নারীর রূপକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଲେଖଲ ଝିଅ କଣ ବୋଲି କହିଲେ কোন কহিলে ଆଗ ମାସ ପୁଟ ନାସାରେ ଗୋ ସୁନାର ନଥ ପରେ ଏ ଝିଅ ତମର ନାକଟା ସରୁକୁ হ্যাঁ ତମର ନାକ ଗୁଣାଟା ହେଲେ ସରୁ ଗୋ ସାରୁ ସରିଲାଣିଆ ହଁ ମିଳୁଛି ବଜାରରେ ଆଣିବ ନାକ ମିଳୁଛି ବିକା ହଉଛି କୋଉଠି ଆଣିବ ସୁନାଟା ସିନା ଧରି ପଳେଇ ଆଇବ ଏମା ନାକଟା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଧରି ପଳେଇ ଆଇବ এমা এই আগো জিও সপুট নাসারে গো সুনা নথ পরে তারপরে কোন কহিলে কবি সরু কটি সরু দেহ তোমার আচ্ছা এমা তোমার কটিটা মধ্যে সিংহ কটি লছে সারু তোমার তো সবু জায়গা সরুলো সবলাক সারু কোন কোন সরুলো কোন এমা সপুট নাকটা সরুকু নাক গুণা সরুকু কটিটা সরুলো ঝিও সারু এমা সরু কটি সরু দেহ তোমার আচ্ছা তোমার দেহটা মধ্যে পুরা পতলা হয়ে যায় সারু হেলে ঝিও আউ কোন সরু মা কোন এমা এই আগো ঝিও সরু শাড়ি সরু সজাড়ি পিন্ধিছ আচ্ছা মণিমা হ্যাঁ তুমি যে শার্টটা পিন্ধিন হ্যাঁ পুরা মোটা যে তোমার দেহ দুষুছি কিছি দুনি এমা এই সরু শাড়ি সরু সজাড়ি পিন্ধিছ আচ্ছা ଆଉ କଣ କରିଛ କାମ କଜଳ ଖଞ୍ଜିଛ ନେତ୍ରରେ ରେ ରମଣୀ ମଣି ରେ ନା ଯେମା ତୁମେ କାହାର ରମଣୀ ମଣି ରେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଭାରତନାଟ୍ୟ ଗାୟକ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରଧାନ আচ্ছা ସେ କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲ কোন আহা পিন্ধিছ সরু বসন ফুটি দিশুছি যৌবন আহা কুমহুচি এ নবন দিনামি
ମାସ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ। ପରେ କବି କଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ ଆଗ ମା 15 ବୟସୀ ଗୋ ଏ ପରି ଦିଶୁ ଅଛି ପଲ୍ଲବରେ ଚୁଡ଼ି ହେମ ଆକାର ସବୁ ଯାକ ସୁନା ଏ ମା ହଁ। ପଲ୍ଲବ ବୋଲନ୍ତେ ହସ୍ତ ହଁ। ହେମ ବୋଲନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମା ହଁ। କଣ କରିଛ କଣ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡାକ ତମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିଛ ସବୁ ଯାକ ହେଲେ ସୁନା ତମର ବୟସ କେତେ ବୋଲି କବି ପ୍ରମାଣ କଲେ କେତେ 14 ନହେଲେ 15 ନହେଲେ ସେଉଳା ଧର ତମ ଘରଟାକୁ ଯାଇକି ଧରିଦେଲ କବି ତ କହିଲେ 15 ବର୍ଷ ବୋଲି 16 ବର୍ଷ କୁଆଡେ ଆଣିଲ ଏ ମା ହଁ। ଆଗ ମା 15 ବୟସୀ ପରି ଦିଶୁ ଅଛି ପଲ୍ଲବରେ ଚୁଡ଼ି ହେମ ଆକାର ସବୁ ଯାକ ଆଉ କଣ କରିଛ ମା କଣ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ପାରିଛ ମସ୍ତକ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ମା ହାତରେ ହାଲା ଭଳିଆ ପରିହାସେ କୁହ କଥା ମଧୁରରେ ରମଣୀ ମଣି ରେ ମା ଯେମା ତୁମେ କାହାର ରମଣୀ ମଣି ରେ ମା କହିଲେ ଝିଅ କଣ କହିଲେ ରସ ପ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ରସ ପରେ ଆସିଲା ଚରେ କବି କଣ କହିଲେ କଣ ଚଞ୍ଚଳରେ ଚିତ ଚାରି ବୁତୁରିତ ଚିତ ହଜାଇ ପୁଂସ ଚାହିଁ ଦେଲେ ତୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀକୁ ଧରିବ ଯେ ତୋର ହସ୍ତ ଶେଷରେ କବି କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ନା କରିଓରି କଟି କବରୀ ଲମ୍ବିଛି କାମ କଟାକ୍ଷ ଖଣ୍ଡିଛ ନେତ୍ର କରିଓରି କଟି ଗো কবরী লম্বিছে কাম কটাক্ষ খন্ডিত নেত্র কস্তুরী রচিতা কপালে শোভিতা কি দেব গঢ়িলা তোতে লো ঝিও কি দেব গঢ়িলা তোতে কবি কোন কহিলে জানিছ তমকু সিনা মু দেখুলে ঝিও তুমি তো তিনটা ঝিও ঠিয়া হইছ তমকু দেখিরি মতে বড় ডর লাগিলা ঝিও ঝাড়া নাইলু তমকু দেখিরি মতে কাহিঁকি ডর লাগুছে জানিছ এমা নারী মানଙ୍କର କେତୁରା ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ମନା କରିଛନ୍ତି କବିଲ ଝିଅ ନାରୀ ମାନଙ୍କର 5 ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ମନା ଲମା ସବୁ ଦେଖିବ ନାରୀଙ୍କର 5 ଜାଗାକୁ ଦେଖିବନି ମା କୋଟି କୋଟି କିଲ ଝିଅ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କଲା কবরী তিলক শৈব দরহাস তথেব চ কুচ লোচন পঞ্চয়তে কামদেব প্রহার কামদেব প্রহার শ্রীহরি हरि श्री हरि जे मामणी कवि कोण प्रमाण कले ना कबरी तिलक शैवदर हास तथेव च कुच लोचन पंचयते कामदेव प्रहार काहा एटी कवि कोण प्रमाण कले मा नारी रो को 5 जगह को देखिबा मन लझियो आगो मा नारी कबरी किलो देखियो नाही
ଝିଅଲ ନାରୀର କରି କୁଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ କାମ କନ୍ଦର୍ପର ବାଧା ଆସିବ ରେ ଆଇ ଆଗ ମା କବରୀ ବୋଲନ୍ତେ ମା ବେଣୀ ଅଟଇ ଝିଅଲ କବରୀ ବୋଲନ୍ତେ ମା ବେଣୀ ଅଟଇ ନାରୀର ବେଣୀ କି ଗୋ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଝିଅଲ ନାରୀର ବେଣୀ କି ଆଗ ଦେଖିବ ନାହିଁ ନାରୀର ବେଣୀ କି ଯଦି ଦେଖିଦେବ କାମ ନଳରେ ପୁରୁଷ ଦଗ୍ଧ ହେବ ଝିଅଲ କାମ ନଳେ ପୁରୁଷ ଦଗ୍ଧରେ ହୋଇବ ତମର ବେଣୀକି ଯଦି ଦେଖିବା ବଣ ବିପତ୍ତି ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ କଣ ବିପତ୍ତି ମା ନା କନ୍ଦର୍ପର 5 ବାଣ ଯିବ ପୁରୁଷକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରିଦେବ ଝିଅ ହେଲେ ମଣିମା କନ୍ଦର୍ପର 5ଟା ବାଣ କଣ କଣ ଅରବିନ୍ଦ ସକଞ୍ଚ ଚୁତନବ ମଲ୍ଲିକା ନୀଳତଳତ ପଞ୍ଚମେ ପଞ୍ଚବାଣ ଶଶାୟକା हरि हरि श्री हरि ଶ୍ଲୋକ କଣ ପ୍ରମାଣ କଲା କଣ ନା ଅରବିନ୍ଦ ସକଞ୍ଚ ଚୁତଚ ନବ ମଲ୍ଲିକା ନୀଳ ତୁଳତ ପଞ୍ଚକେ ପଞ୍ଚବାଣ ଶଶାୟକା ଆଚ୍ଛା ଏମା କନ୍ଦର୍ପର 5ଟା ବାଣ ଅଛି ହଁ ଏ କନ୍ଦର୍ପ 5 ବାଣ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ମାରୁଛୁ ଜାଣିଛ ମା କେତେବେଳେ ଏମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ବାଣ ନାଇଁ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କି କେମିତି ବାଣ ମାରନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ହଁ ଅଭିଧାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କଣ ବୋଲି କହିଲା ମା କଣ ନା ଦିନେ କୋ ଭୋଗୀ ଦୋୟଞ୍ଚ ରସିକ ଋତୁବର୍ଦ୍ଧକେ विद्यार्थी चतुर्बाणंच जति पंच सरस्मर जति पंच सरस्मर लक्ष्य देव मोर ज्ञानी वर्ग श्लोक प्रमाण कला दिने को हाँ दिन दरिद्र लोक जमाने हाँ तांकु गोटे बाण यथेष्ट बेसी दरकार नहीं ना दिने को भोगी दो जांच जो माने कुली मजूरिया लोक गोटे बाण यथेष्ट कोठी मारंती जानु से बाण कंदर्प कोड़ी ना मुख पद्म बाण मुख को मारंती कंदर्प अच्छा। से गोटे बाण से चिटिपा डांगा दरकार नहीं ताकु देबे मणिमा हाँ दिने को भोगी दो जांच जो माने भोग विलास रे थिबे हाँ। गददंत पलंग रे शयन करूथिबे हाँ। नहीं डनलप गदिरे सोउथिबे आराम एसी लोके सोउथिबे तांको दीटा बाण दरकार लबा गोटे तांको अंटिबोनी ना। गोटे थरे दीटा बाणले एगा से दहगंज हबे कामानळ रे हाँ। हेले कोठी की मारंदी कंदर्प जानिच कोड़ी कोड़ी गोटे मुख पद्म बाण गोटे चक्षु को बाण दीटा मारियो गोटे आखी की गोटे मुख को हाँ दीटा मारले से सरी आउ दरकार नै दस सॉरी हेले मणिमा हाँ तापर आसिला रसिक ऋतुवर्धके हाँ रसिकिया पुरुष रेडी होइतिबो ऋतु बोले षड ऋतु झियो हाँ। तार अधा ला 3 रसिकिया पुरुष मान को 3टा मारियो जे रसरे खाउ दियो आलो रसिकिया पुरुष का को कहंदी जे रसरे खाउजी नाइ लो छियो आउ। रसिकिया बोले ती बुझी पर नाम अर्जुन डा बड़ रसिकिया टा हाँ की तेणु करी 5-7 मागिना करछन ना तू एति जानि मन अर्जुन केतरा स्त्री अर्जुन कर गोटे किला केतडा हां हेले मणिमा हाँ जो माने रसिकिया पुरुष ताकू 3टा बाण मारंती कंदर्प हाँ कोठी की मारिबे कोड़ी कोड़ी मुख को गोटे आखी गोटे पाटी की गोटे हाँ 3टा बाण तांको यथेष्ट अच्छा तापर कवि कोन कहिले मा कौन कहिले विद्यार्थी चतुर्बाणांच वेद विद्यार जो माने निपुण हाँ जो माने वेद शास्त्र जानिथिबे जो माने महान पंडित होइथिबे हाँ। तांको 4टा बाण दरकार अच्छा कोठी की 4टा बाण जानिचो कोड़ी की मुख को आखि की पाटी की एवं नाभि की जति पंच सरस्पर हाँ आर अर्थ कोन मा कौन ना ऋषि मुनि माने देवता और देवी मानंकु 5टा बाण दरकार लो झियो हाँ तांको गोटे 2टा बाण कंदर्प मारले तांकर किछि हबनी ना देवता माने एवं ऋषि मुनि मानंकु 5 कोटी बाण मारिबा को हबो अच्छा हेले कोठी की 5टा बाण दरकार मा कोड़ी कोड़ी गोटे मुख गोटे आखी गोटे पाटी गोटे नाभि शेष रे रहिला इंद्रिय हाँ
ଜୁନିକି ଯେତେବେଳେ ବାଣଟା ମାରିଦେବ ହଁ ଆଉ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ିବ ଲୋ ଝିଅ। ହଁ ହେଲେ ମଣିମା ହଁ ତେଣୁକରି ତମର ଭେଣିକି ମାଗ ଦେଖିବାଟା ମନା। ଦେଖିଲେ କାମ ନଳରେ ଦୁନିଆ ଦଗ୍ଧ ହୋଇବି ମୁଁ ସିନା। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସିନା ମୁଁ କାମ ନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇବି। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖନି ହେଲେ ଝିଅ ହଁ ନାରୀର ଆଉ କୋଉଟାକୁ ଦେଖିବନି। କୋଉଟାକୁ ଏମା ତିଳକକୁ ନାରୀର ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଝିଅଲ ତିଳକକୁ ନାରୀର ଲୋ ଦେଖିବ ନାହିଁ। କାମ କନ୍ଦର୍ପର ବାଥା ସେଠାରେ ଅଛଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ गे ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ। ନାରୀ ହସରେ ଯେ ଅଛି କନ୍ଦର୍ପଟି ଜାଣ। ନାରୀର ଦର ହସେ କନ୍ଦର୍ପ ଅଛି। ତେଣୁ ନାରୀର ହସକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହନ୍ତି। ଆଲୋମା ନାରୀର ହସକୁ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁଟି। ଏ ଭାଇ ତମେ ହସିକିରି ନାଟକ କରୁଛ ବୋଲି ତମକୁ ଯାଇକିରି ଯଦି ଜଣେ ହସି ଦେଲା ଦେଲା ହସିଲା ଖସିଲା ଝିଅଲୋ ମାଇ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିବ। ମାଇ ପିଲା ଯଦି ଆମକୁ ଚାହିଁକିରି ହସିଲା ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ପଳେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ତମେ ସିଏ ହସିଦେଲା ବୋଲି ତମେ ଯଦି ହସିଦବ ଫସିଗଲ ଫସିଗଲ। ଫସିଗଲା ହେଲେ ମଣିମା ହଁ ଆଉ କଣ ନାରୀର ଦେଖିବ ନାହିଁ। କଣ କବରୀ ହେଇଗଲା ତିଳକ ହେଇଗଲା ଦରହାସ ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ କୋଉଟେ କାମ କନ୍ଦର୍ପ ଅଛି। କୋଉଟେ ଏମା ନାରୀ କୁଚରେ କାମ କନ୍ଦର୍ପ ଅଛି ଲୋ କାମ କନ୍ଦର୍ପ ଅଛି। ନାରୀ କୁଚରେ କାମ କନ୍ଦର୍ପ ଅଛି ଗୋ କାମ କନ୍ଦର୍ପ ଅଛି। ନାରୀ କୁଚକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁଟି। ଝିଅଲ ନାରୀର କୁଚକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁଟି। ନାରୀର ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋ କାମ ରହିଛି। ହାଲୋ ଝିଅଲ ନାରୀର ଚକ୍ଷୁରେ କାମ ରହିଛି ନା ଗୋ କାମ ରହିଛି। ନାରୀର ଚକ୍ଷୁକୁ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏ ପାଞ୍ଚ ଜାଗା ନାରୀର ଗୋ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଶୁଣଛ ତ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜାଗା ନାରୀର ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ କାମ କନ୍ଦର୍ପେ ହେବ ଭାଇ। ଦେଖିଲେ କାମ କନ୍ଦର୍ପେ ହେବ ଭାଇ। ଝିଅ ତେଣୁକରି ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ମନା। ପଦେ ଦି ପଦ କଥା ହେଇକି ରହିଛୁ ରେକୁ ମୋବାଇଲରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲେ ବୋଲେ ଫସିବୁ ରେକୁ। ଫସିଗଲା ହଁ ଯୋଉଟା ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଶୀ ନାହିଁ। ନା ଟିକେ ନିଖେ ନା ବେଶୀ କଣ କଥା ହବ। ହଁ। ହେଲେ ମଣିମା ହଁ ଏବେ ତୁମେ ନାମଗ୍ରାମ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାୟା ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ